Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Dadi Saputra dengan NIM 1903080023. Saya dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Maksud dan tujuan saya di sini ialah untuk mengerjakan tugas dasar ilmu tanah yang berjudul Profil Tanah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Beni Hidayat SPMP. Pengertian lapisan tanah. Lapisan pada tanah adalah susunan yang terbuat dari tingkatan dan secara spesifik bisa dibedakan secara kimiawi, geologi, dan biologis. Lapisan tanah secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah lapisan tanah atas, di mana lapisan tanah atas merupakan sebuah lapisan yang berada pada kedalaman 30 cm. Seringkali disebut sebagai istilah topsoil. Di mana topsoil itu ialah lapisan ini banyak sekali bahan-bahan organik, humus, dan juga menghasilkan lapisan yang paling subur sehingga sangat cocok untuk tumbuhan tanaman akar pendek. Yang kedua ialah lapisan tanah tengah, di mana lapisan tanah tengah ini tepat berada di bawah lapisan topsoil dengan ketebalan 50 cm hingga 1 meter. Berwarna lebih cerah dibandingkan lapisan di atasnya. Yang ketiga ialah lapisan tanah bawah, di mana lapisan tanah bawah ini berisi banyak batuan yang mulai melapuk dan telah tercampur dengan tanah endapan dengan lapisan di atasnya. Dan yang terakhir ialah lapisan batuan induk. Lapisan batuan induk ini merupakan lapisan terdalam yang terdiri dari batuan padat. Jenis pada batuan di lapisan ini memiliki perbedaan di antara satu daerah maupun tempat lainnya, sehingga bisa mengakibatkan produk dari tanah yang dihasilkan juga akan berbeda. Pengertian tanah dan lahan. Tanah adalah bagian dari lahan yang tersusun dari bahan-bahan anorganik dan organik. Lahan adalah permukaan daratan yang kaya akan benda-benda padat, cair, dan gas. Komponen-komponen tanah ialah mineral, bahan organik, air, dan udara. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah ialah organisme, iklim, bahan induk, waktu, dan topografi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah ialah kandungan mineral, pH tanah, bahan organik, dan kerumunan tanah. Manfaat tanah adalah memudahkan unsur hara diserap oleh tanaman. Tanah yang terlalu asam dapat dinaikkan pH-nya dengan menambahkan kapur, dan tanah yang basah diturunkan pH-nya dengan menambahkan belerang. Horizon tanah. Organic layer atau organic matter ialah lapisan pertama. Yang kedua ialah topsoil atau organic mixture with mineral matter. Subsoil atau B, mixture sand, silt, or clay. Substantron, plant rock. Yang terakhir ialah bedrock, wet earth, plant material. Jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama ialah tanah aluvial. Yang kedua ialah tanah endosol. Yang ketiga ialah tanah regosol. Yang keempat ialah tanah kapur. Tanah litosol. Dan tanah argosol atau tanah gambut. Tanah humusol. Tanah letosol.
Wassalamualaikum